Buenas, bienvenidos a un nuevo programa de Foro Hermes. Nos acompaña el exalcalde de nuestra ciudad, con tertulia habitual, el señor Manolo Pérez, y don Serafín Otero, que fue delegado de la, a ver si lo digo bien todo, porque tiene unos cuantos títulos que hay que decir, ¿no? Delegado de la CIGA, ¿no? Responsable de la CIGA. Responsable de la CIGA, sí, responsable secretario comarcal. Secretario comarcal, responsable también del Bloque Nacionalista Gallego en nuestra ciudad, sí. Y candidato a la alcaldía también. Sí, efectivamente. O sea que casi como la duquesa de Alba en títulos, como decían antes, ¿no? Bueno, algunos menos. Y de menos importancia. Bueno, digo, cando menos televisivamente. Sobre todo menos rentables. Sí, televisivamente. Al cual agradecemos que esté aquí por primera vez con nosotros. La intermediación de Xavier ha sido importante en este aspecto, al cual le agradezco siempre que nos eche una mano en ese aspecto. Vamos a hablar de la actualidad viguesa. Tenemos dos grandes contertulios que saben de nuestra ciudad, está claro, de la toda experiencia de los dos. Entonces vamos a hablar de lo primero que está hablando todo el planeta. Yo creo que hasta en Marte deben estar hablando de esto, ¿no? Como diría Abel Caballero, que es las luces de Navidad. En fastuoso despliegue, el sábado se iniciaba la Navidad en el planeta, aunque ya en otras ciudades habían hecho el alumbrado. Pero su alcalde, ya tengo dicho que yo no le considero mi alcalde, este señor, pues nos decía que empezaba la Navidad. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Quién quiere abrir el fuego? Bueno, eu primeiro agradecer, por suposto, que me convidedes aquí a poderme expresar e a poder estar en este debate e sobre todo aquí con Manolo Pérez, que foi exalcalde en un momento, e bueno, eu creo que bueno, podemos, seguramente entendemos algo de como está a situación neste momento na ciudad de Vigo, non? Bueno, empezando polo tema das luces, a verdade é que o tema das luces, bueno, se empeza a ser algo aí del día a día desta cidade, non? E tristemente, cando saes por aí, é que todo o mundo tamén, cando falas e comentas que eres de Vigo, pois todo o mundo te digo, las luces de Navidad, non? Cando Vigo non foi así, decir, primeiro decir que tuvemos luces de Nadal, eu creo que toda a vida, eu polo menos o recordo dende pequeno, eu nacín en Vigo, criei-me en Vigo, e a verdade é que sempre fui un neno feliz disfrutando do Nadal en Vigo, con un alumeado normal e corriente e, por suposto, con aquel Belén, que seguramente a mellor non o recordades, pero había un Belén tamén ali que ponía ou exponía a Caixa Municipal de Vigo, non? Que nos daba unha satisfacción tanto a nenos como aos propios pais grandísima. A verdade que se disfrutaba moito no Nadal nesta cidade. O Nadal de hoxe que eu entendo que é un exceso do que se está facendo. Eu creo que é un gasto, primeiro, innecesario, porque é un gasto de moitísimos cartos. Eu creo que ascende pois preto aí de 1.200.000 euros, 1.300.000 euros. No, máis. Bueno, seguramente, porque logo hai outras cousas, eu falo do que é o alumeado, logo están o tema dos adornos, logo todo o tema propagandístico que tal, bueno, eu non sei se iso logo ten un rendemento económico ou non, eso habería que ver as cifras, dende logo falando cos comerciantes, non coinciden co que por parte do Concello se está a decir, os comerciantes non o están a pasar ben, tampouco no Nadal, en outros Nadales con menos alumeado seguramente tiñan moitas máis ventas, ao mellor sí que é verdad que lle pode afectar ou beneficiar o que é a hostelería do centro e a certas empresas ou a la cuestión que ten que ver ca hostelería, pero Vigo é moi grande, Vigo ten moitas parroquias e Vigo non é exclusivamente o centro, co cal eu creo que con eses cartos e tendo un Nadal normal e sin tanta propaganda, bueno, pois se podería axudar tamén ao pequeno comerciante e eu creo que logo tamén a unha cuestión que tamén na nosa cidade é moi importante, que a situación do porcentaxe tan elevado que temos en este momento de pobreza, non? Porque parece que non existe, pero realmente está aí, non? Se xuntamos o tema do paro que temos dende non é algo que veña de fai pouco, senón que é algo que se iniciou no ano 2007 e que se foi arrastrando ata día de hoxe, verdad que
fomos capaces de crear ou de generar algo máis de emprego, pero tamén é certo que é un emprego máis precario, un emprego onde a xente, bueno, pois ten unos salarios que non chegan en moitos casos a 1.000 euros e que a xente nova en este momento costalle moito chegar a fin de mes, bueno, a xente nova e a xente maior, a verdade é que a situación está en ese sentido moi complicada, aparte xa daquela xente que en este momento non ten absolutamente nada. Entón eu creo que é unha locura que estemos aí presumindo de luces, que estemos presumindo de tal, e incluso, bueno, eu quedaba un pouco como xa desnortado cando outro día escoitaba aí atrás tamén a unha concelleira de Málaga tamén que decía que, bueno, que iban a ser mellores que Vigo porque o orzamento Vigo era de 1.200.000 e eles iba a ser un orzamento de 1.500.000 para luces do Nadal. Eu creo que nos estamos volvendo todos tolos. É dicir, eu creo que non se pode facer eso na situación que temos en este momento. E eu xa non quero entrar no gasto que pode haber en electricidade, que o Concello dá unhas cantidades, pero, bueno, ter 6-7 horas diarias todo ese entorno de alumeado, pois lóxicamente ten que ter un custe moi elevado. Eu creo que hai en este momento cuestións prioritarias na cidade que ter luces. Luces hai que ter, a nós nos gustan as luces, a nós nos gusta o Nadal, pero todo con certa prudencia e con certa cautela. Un dato solo que, antes de que introduzca, el día del encendido, el sábado, a las 3 y pico de la mañana, la ciudad seguía encendida, cuando Abel Caballero decía que se iba a apagar, por orden además de Pedro Sánchez, que es el presidente del gobierno. Pues ya ha incumplido una ley, o sea, una ley hecha por su partido y por él. Manolo, por favor. Sí, a mí me parece que Serafín hace un... Que tú pusiste luces también, como me decían el otro día, que tu amigo Manuel Pérez también puso luces. Y yo, sí. En 1995 decían que era la ciudad de España mejor ornamentada. ¿Recordáis allí en los caballos, los caballos de la Plaza de España, estaban adornados, llevando juguetes, etcétera, etcétera? Pero todo esto yo creo que hay que hacerlo con moderación. Yo decía, y no terminé, repito, que Serafín puso el dedo en la llaga o por lo menos centró muy bien el problema. Las luces son importantes, por supuesto que sí, pero las luces son importantes siempre. Son tan importantes como que con frecuencia, si queremos descalificar a alguien, decimos, tiene pocas luces. Y del que es muy listo decimos ve crecer la hierba, pero ojo que siempre hay alguno que añade, dice este ve crecer la hierba, pero aquel otro escucha cómo crece la hierba. Vamos a ver, entrando en serio, yo creo que todo esto se ha convertido en un show, y en un show ad maiorem gloriam del señor alcalde, evidentemente. Pero es una situación que si analizamos por lo miúdo, parece que tenemos un Nadal un tanto contradictorio. Decía Serafín con muy buen criterio que hai moitas familias vulnerables e hai moitas con enormes problemas e que todo o que se gasta en festa pois había que pensar que tamén podía ter outra dedicación. Xa sei que a responsabilidade do gobernante é de tomar unha decisión e que ademais nunca goberna a gusto de todos, igual que nunca chove a gusto de todos. A auga é necesaria, pero como leva chovido uns cuantos días, por moito decimos, carai, xa podía parar de chover. Logo, o tema do retorno. O señor alcalde falou de 1.000 millóns de retorno. Non sei por que non dixo 1.000 millóns, 522.000,72 euros, porque dicen os paisanos de Sober, ou de Cabral, que ao fin e ao cabo se eu somos daquela zona en que eu non tengo unha circunstancia de nacer aí, que falar non ten cancebras, pódese falar do que se queira. A min pareceme importante que a cidade sexa conocida, pero este goberno co seu alcalde ao frente non son os fundadores da cidade.
a cidade que a veces parece porque eu máis escoito nin siquiera me molesta, non? A min as cousas pouco serias non sei, pásanme de lado, pero cando se plantexa por que é o que fixeron os gobernos anteriores, eu teño a resposta moi simple, e é que todos traballamos a prol da cidade, cos medios posibles, e houve algúns que pensamos en facer cousas que quedasen aí para mañá e para pasado mañá. Outros días leía nun medio que o Grupo Municipal do Partido Popular denunciaba a situación en que estaba o gimnasio das Travesas. E, curiosamente, ali hai unha placa que dice que se remodelou, coincidiu, sendo eu o alcalde e Eduardo Lamas, o secretario xeral da Xunta para o deporte. Non se volveu a tocar. Bueno, houve gobernos de diverso tipo, pero aquilo quedou ali, pois que sei como quedou, porque sempre me gusta mencionar a estrada á universidade, que en algún momento foi criticada por algún grupo municipal ou por algún partido, e que hoxe nadie discute porque dá servicio ao Cunqueiro, dá servicio ao polígono de Valladares e dá servicio á universidade, que antes íbase por uns camiños casi diría eu de cabras, con moitas dificultades para os autobuses, para ir. Quero dicir con isto que un goberno tería que esforzarse en facer cousas que queden aí para o futuro. E mentras se fai toda esta festa, os latinos distinguían panis e circus, e aquí se fai moito circus, pois os graves problemas da cidade siguen sin resolver, é dicir, a saída sur, o túnel na autovía para evitar as curvas de Tameiga, en fin, moitos dos temas siguen aí sin funcionar. Hace unas semanas, 10 días, vamos a poner, en este plató estaban sentados dos vecinos que representaban, yo le dije, bueno, venir dos, no hace falta que vengáis todos, dos vecinos que representaban a los vecinos del centro, bueno, ya... Incluso Abel Caballero, cuando yo le preguntaba, me decía, bueno, si usted se reuniría con 2 o 3. Dije yo, no, estoy hablando de 200 o 400. Después una persona ponía en un tuit y me rectificaba incluso a mí, no somos 200 ni 400, somos 1200 ya, y eran en horas. Claro, tenemos una noria que no deja a las personas abrir las ventanas, porque si abre la ventana de su casa, se encuentran a la persona pasando. Se han quitado incluso... zonas de minusválidos o personas de movilidad reducida, como quiera llamarle el señor Caballero. Los ruidos que se generan en la zona del centro. Hay gente que se va estos 2 o 3 meses, se va de aquí, de la ciudad. Es un tema que haya trascendido. Abel Caballero, que siempre es que tiene tufillo político. Es que, primero, estamos en una democracia y cada uno puede tener la afiliación política. Yo no sé qué afiliación política tiene esa gente. O si la tiene, o yo creo que ninguna, por lo que aquí manifestaban era cero, y porque se han reunido con toda la oposición, el Bloque Nacionalista Gallego y con Marea, y creo que también se reunieron con la presidenta del Partido Popular, por lo que me decían el otro día una persona. Entonces, de alguna manera esto también trae unos problemas a la gente que vive todo el año aquí, en el centro de Vigo. Entonces, eso, tú pagas tus impuestos y que te pongan una noria delante de casa, o que te pongan la música y los villancicos, puede ser hasta 2 días, al tercer día creo que ya aburre, ya. Bueno, continúo, sí. Que as festas... Sin miedo. Bueno, as festas son normais, é dicir que... Pero son unha semana, encollenle e tal... as festas teñen sempre consecuencias para a xente que ao final vive na contorna, non? Eu creo que isto dure aí un mes e medio, ou 2 meses na cidade de Vigo, eu creo que eso é unha bestialidade. Realmente creo que eu non estou en contra de que as festas e de que se poña esa xente que tamén está nas feiras, e xente que tamén ten dereito a vivir, o estuveron pasando moi mal co tema do COVID, cando foi o tema da pandemia, e, bueno, teñen que aproveitar todos os momentos para ver se son capaces tamén de recuperarse desa situación,
pero o que imos nos creo que o Concello tiña que buscar outro sitio, decir, tío, que non podes poñer algo na cidade, no centro da cidade, por ser o centro, con un tempo de duración limitada de 7 días, 8 días ou 10 días, cando é o máis forte do Nadal, pero que non pode ter mes e medio, 2 meses, hai un ruido, porque eso, eu, que o poña, seguramente a xente que ven de fora eso non o nota, e a nós, os que vimos aquí, pois nos parece moi ben que esa festa, que tal, pero para o que está vivindo ao lado, eu me poño no meu caso, a mí me poñen pegado á ventana da miña casa unha festa durante 2 meses e automáticamente me teño que marchar de aí. Si son unha persona que teño que ir a un traballo, que teño fillos, que teño que facer cousas, decir, eu creo que é unha locura. La gente de la Noria te ve, o sea, a mí me enseñan vídeos que se abre una ventana, los ven, o sea, que incluso gente que tiene el baño, que tiene que tener cerrado la puerta del baño. Eu poño un exemplo, decir, eu que vivín tamén en Tenerife e vivín ali o que son as festas do carnaval, que non é un carnaval flosiño, é dicir, é un carnaval que é famoso tamén no mundo despois de, seguramente, do de Río de Xaneiro. Bueno, ali a festa do Entroido non dura un mes, a festa do Entroido pois dura 7, 8 días, 10 días, bueno, logo se fai en distintos lugares do que é a cidade, pero non no centro da cidade, e así a todo, eses 7 días de festa grande, hai grupos de asociacións veciñais que protestan. É que no caso de Vigo é absurdo. En Vigo é que se queren facer unhas cousas tan voluminosas e de tan desproporcionadas que eu tamén digo, cuidado, que aquí hai futuro, e no momento que non teñamos este alcalde, que en un momento non o teremos e teremos outro, a ver, porque igual ten que superalo, e se hai que superar, entón nos metemos en unha roda que vai a ser insostible, non? Eu creo que hai que ter prudencia con todas as cousas, e eu creo que, cando menos, hai que escoitar os veciños. Eu creo que, por parte do Concello, o que hai unha falta de diálogo. Pero é algo que existe dende fai moito tempo, decir, non hai diálogo absolutamente con ninguén. Decir, aquí decide unha persoa o que se fai e o que se desfai. E eu creo que eso... Yo te voy a poner un entendendo que hai que facer as cousas e que hai cousas que se fan ben, porque é verdad que tamén hai que recoñecer cousas que se están facendo ben, pero logo hai outras que son, eu creo que moi absurdas, non? E que non teñen moito sentido. Yo voy a poner un ejemplo que pasó en verano. El presidente de la Asociación de Vecinos de Teix, que conoces, Anxo Iglesias, se acerca con unas señoras mayores, con respeto, a ver que nadie me malinterprete, a pedirle unos baños en la ETEA. Y llevaban una performance, pero que la habían hecho antes en la Junta, o sea, no era ir, no voy al Concello, no. Y la respuesta que dio Abel Caballero a esta gente es que os los hagan los del bloque. Le decían las señoras, pero es que yo no soy del bloque, yo soy una vecina y tal. Diálogo cero, el vídeo está colgado en Hermes Televisión, pues, diálogo cero. Es que el diálogo de Abel Caballero con los vecinos que le llevan la contraria, o con este medio, que por ejemplo el otro día me decía, pregúntele usted a Marta, a la candidata, no la nombra, como digo yo, ahora es la nombrada. Decía, venga usted al plató y yo le pregunto, usted en 6 años no ha querido venir al plató. Hombre, tiene miedo, es normal que me tiene miedo, entonces por eso lo viene. Todos los que discrepan de lo que diga la autoridad municipal ni son del bloque, ni son, como diría Irene Montero, son fascistas. Gente que discrepa simplemente es gente que tiene capacidad de pensar, capacidad de analizar, y es gente que además es demócrata, porque dice, mire, esto me parece bien, esto me parece mal. Aquí Serafín utilizó una palabra que es muy importante, que se llama prudencia, y me recuerda que Cicerón dejó escrito que todos valemos para gobernar si estamos adornados de la virtud de la prudencia. Pues la prudencia va acompañada de los derechos de los vecinos, y los vecinos tienen un derecho a su seguridad, tienen un derecho a su salud, tienen un derecho a su comodidad, es decir, hay unos niveles de ruido que no deben superarse, y hasta podemos entender que en una ocasión y puntualmente y en un tiempo limitado, en situaciones excepcionales, pues haya ese ruido, o
día da festa na aldea, pois espántanse o ganado e cando tiran os foguetes. Bueno, pois tens que telo ben situado, o cuidado, porque a festa non se entende sin foguetes. É dicir, hai unhas molencias que son tolerables, que xa son as de cada día. É un problema de difícil solución, por exemplo, dos ruidos, bueno, porque os vehículos circulan e o que vive nunha rúa que ten bastante tránsito, sobre todo se está en costa, cando paran no semáforo, cando aceleran, etc. No? E logo, pois, alguna moto que vai de goma escape libre, non estou criticando o conxunto dos que utilizan moto, entre outras cousas, porque eu nunca fui capaz de andar en moto. O mellor era porque de pequeniño tampouco nunca tuve unha bicicleta, pero sí que hai algún que é casi escandaloso, algún máis. É dicir, vivir en convivencia supón ter que soportar, circunstancias personales das persoas que se conviven, sea o veciño da planta, sea o veciño que está encima, que ten nenos e que deixan caer cousas ou que corren por o pasillo, etc. Bueno, pero todo eso dentro do que é tolerable. E desde logo que non pode ser motivado por decisións da autoridade, neste caso da autoridade municipal. Que quero dicir con isto? Pois que o mellor hai que pensar en que se queremos facer toda esta festa, toda esta celebración, e durante este tempo temos que buscar outra ubicación e non precisamente aí ao lado de familias que teñen que levantarse por a mañá, que teñen que levar os nenos ao cole, para iso estamos os abuelos, que teñen que ir a traballar, que traballan, que teñen que dormir temprano porque madrugan, porque traballan non sei en que actividade, etc. Bueno, pois todo isto é algo que ao mellor pois non foi suficientemente pensado ou simplemente así se pensou, que a mí está en que non se pensou, e dice, bueno, pois aceptamos o coste tamén o coste político que poda ter, porque eu quero facer isto. Insisto, toda esta festa tería que estar compatible cunha limitación das molestias ás veciñas e aos veciños. E a limitación é dicir aquela que poda ser tolerable. Xa sabemos que hai persoas repelentes que calquer cousa lle vai a molestar, o máis mínimo ruído. Pero cando hai un colectivo, cando hai un conxunto numeroso de persoas que poden mesmo votar o partido do señor alcalde, que non hai que por que descalificalas, e dicir, oiga, estos son dali ou son do outro lado, pois ao mellor hai que pensar de cara ao futuro en tomar decisións oportunas. Perdona, que estamos falando de unha administración que é a administración máis cercana ao cidadano, que é a administración municipal, onde hai que escoitar directamente aos veciños. É dicir, é así, é dicir, os concellos, porque senón para eso xa temos parlamentos, para aplicar normas, para pegar... Non, o concello debe ser cercano á ciudadanía, e para ser cercano en unha democracia o que hai que saber escoitar. E saber escoitar significa que tamén hai que atender e respetar que poda haber discrepancia, non? Algo que non lleva moi bien el señor Caballero. Entón, en un concello onde ti non podes discrepar absolutamente de nada, é dicir, si discrepar é positivo. É dicir, aquí todos discrepamos, en todos os alcaldes que tivemos, todas as corporacións, se discrepou, uns dicían unha cousa, outros outra. Eu poño exemplos de cuestións que el BNG gobernou durante 4 anos. El BNG empezou con un tema todo de humanizacións. Bueno, pois, que en un principio foron criticadas e hubo por moitos veciños, incluso por organizacións políticas, incluído o Partido Popular e o Partido Socialista. Bueno, logo se entendeu que eso era unha cousa boa e positiva, non? E, bueno, creo que en este momento a todo o mundo lle quedou claro que todo o que se fixo e todo ese inicio foi moi positivo, e máis, o alcalde actual
pois continúa e cada vez está humanizando máis rúas, igual que o fixo antes tamén o Partido Popular e tal, é dicir que eu creo que son cousas positivas, non? Decir, pero se eu ha sei perdido ese cando a talante. Porta do Sol, bueno, pois humanizar a Porta do Sol e que fora peatonal, eso non é unha bestialidade, bueno, pois ao final, pois o Partido Socialista, algo que se discrepou no seu momento, pois en este momento tamén o está levando a cabo, non? E por Pero eso non pasa nada, é dicir, o problema é cando no se escucha, y es que no quizás se el problema escoita. que se tiene es eso. Perdón. Manuel Pérez fue alcalde y tuvo discrepancia, lo que dice discrepancia, gente escuchaba, pero a mí siempre decía, gente que estaba en otro lado me decía, oye, yo hablaba con Manolo Pérez, incluso prensa me decía, no tenía que ir a la sala de prensa, quería hablar con él, tal. Es impensable hablar con, a menos de que seas de algún medio que él controla, que te hace las preguntas, entonces ahí hará lo que quiera. Pero yo no puedo tener una relación fluida con Abel Caballero, es imposible, porque tú en cuanto le discrepas con tal, no, es que usted viene mandado por el PP, viene mandado por el bloque, viene mandado... Y le dije yo, no puedo tener tantas afiliaciones políticas que no, ya ni me las veo. Entonces, realmente nos estamos encontrando con que estamos casi en no una dictadura, no es, pero que una persona que, oye, tiene el bastón... Yo, como me dijo a mí los resultados electorales me avalan. Y entonces significa que usted puede hacer lo que quiera. Sí, Ahí hay una contestación muy fácil que podríamos decir. También avalaron a, y no digo a quién, en quién estoy pensando porque no quiero insultar. Vamos a ver, la esencia de la democracia es el gobierno de la mayoría. Pero el gobierno de la mayoría también implica el escuchar a las minorías. Y cuando hablamos de democracia en el ámbito de una corporación municipal, no podemos olvidar que frente al concepto administrado barra administrada que se utiliza en el derecho administrativo y en el derecho político, en el ámbito municipal, en los administrados nos convertimos en vecinos. Y una de las esencias de la democracia es que el gobernante no esté lejos de los gobernados, porque si no, en lo que estamos cayendo es en una autocracia. Y eso a mí me parece que de entrada no es bueno, que hay que escuchar a todas las partes. Esto es como en un juicio, es decir, a veces escuchamos una noticia y decimos, menuda, fulanito, tal, o, en fin, la persona que sea. El delincuente de turno, medida, y digo, escuchemos a la otra parte. Los latinos lo decían, audiatur etiam altera pars. Escuchemos a la otra parte. Porque nos pasa a todos. Cuando nos cuentan un cuento decimos, oye, pues tienes razón. Digo, pero quieto que hay que escuchar a la otra parte. Y cuando escuchas a la otra parte, a lo mejor modificas o por lo menos matizas la opinión. Y yo creo que esto era algo que habría que llevar también a la gestión de cada día, porque las decisiones que se tomen, además, con frecuencia perduran. Es decir, el peatonalizar una calle o el cambiar la dirección o el poner dirección única. Conocemos en Vigo, no hay más que ver algunas calles que están absolutamente muertas. Y dice, oye, y esta calle antes tenía vida así, pero mira, desde que aquí se prohíbe aparcar, o desde que hay esta sola dirección, o desde que se ha colocado este carril bici, y no estoy globalmente en contra de los carriles bici, los negocios que están en esta parte, mira, cerrado, se traspasa, otros más pícaros nos hemos trasladado, pero lo que han hecho es cerrar. Es decir, yo aquí creo que hay que dedicar muchas horas, pero muchas horas no solo a hablar o a que te saluden los vecinos, sino muchas horas a ver, como diría, a mergullarte no problema para buscarlle a solución máis socialmente interesante. En el Congreso se están aprobando los presupuestos, pero hay una cosa que llevamos una semana, como se dice, ruse, que es que ha levantado todas las
Yo creo que hasta le ha venido bien a Pedro Sánchez, porque todo el mundo hablaba del tema de Cataluña, del tal, y ahora salté con Irene Montero. Esta ley que se hace, donde... Claro, yo siempre digo una cosa, aquí tienen que hablar los juristas, porque los que yo, de derecho, como dije yo, una asignatura que tenía, entonces yo digo... Pero claro, lo que está claro es que de momento están saliendo personas que tenían delitos muy graves y que las víctimas están siendo revictimizadas. Entonces, esto es algo que, claro, muy complicado, ¿no? No sé cómo lo veis vosotros. Cando se fai unha lei, moitas veces as leyes non son perfectas. Ya, pero aquí... E logo hai que ir subsanando, e deso seguro que sabe Manolo Pérez moito, como inspector de traballo que foi. Digo, porque nos tivemos que enfrentar a moitas cousas judicialmente por temas, sobre todo laborais, e a moitos xueces, lóxicamente, porque, bueno, é unha das cousas tamén que tiña sempre moito movimento e que daba lugar a moitas interpretacións, todo. É dicir, que todo tiña un encaixe, pero sempre con interpretacións moi variadas. Eu creo que a lei de Irene Montero, eu creo que é unha lei en principio positiva, eu creo que está ben redactada, eu creo que en tal caso, si hai agora, porque vemos que, bueno, pues que no tema das interpretacións hai algunha cosa, eu non quero aquí falar de que hai erros, porque a lei parece que está perfecta e que non ten ningún problema. O único problema que ten, o que teñen todas as leyes moitas veces é o tema das interpretacións que podan dar lugar. Entón, eu creo que aí haberá que correxir, si se dá eso, que eu non son xurista, pero sí que haberá que correxir eso para que esa interpretación non se leve a cabo por algúns xuíces. Decir que en este momento a mí me apetece valorar tamén a posición dos xueces, porque aquí parece que os xueces que son todos puros e todos moi obxectivos. Os xueces non son todos puros ni son obxectivos, porque os xueces son personas exactamente igual que nós. Sí, sí. Exactamente igual que nós. Entón, os xueces, moitas veces, dentro dos xueces, e ademais temos casos onde hai xueces que son machistas, moi machistas, e eu xa non vou entrar se é fascista ou non fascista, pero sí que el machismo é unha cuestión que está aí, bueno, porque foi a nosa educación durante moitísimo tempo e nos teremos, todos teremos que aplicarnos un poquinho e os xueces, que son os que teñen que impartir lei, pois moito máis. E entón haberá que dar a moitos algo de formación sobre o tema de violencia de xénero. Pero ya la tiene. Que eu creo, bueno, non a teñen de todo, porque senón temos de exemplo, bueno, pois foi o xuicio do tema da manada, e que hai que ver o que votou en contra de tal, non? O que tuvo o voto aquel. Bueno, pois habría que ver a redacción do que di. Vamos a ver, é un xuez machista ou non é un xuez machista? Pero é que así nos podemos topar con moitos. Serafín, tú crees que unha ministra pode llegar a decir eso? E non son eu o máis indicado para defender aquí a Podemos, nin a ministra de tal, pero eu creo que é unha lei que cando menos o que son, que eu deso sí que me teño que fiar do que son as organizacións feministas, as organizacións que están aí, pois non hai unha crítica ao que é esa lei, non? Bueno, logo se aproveita dentro do Parlamento, aquí parece que vale todo, e eu, a min que me perdone, pero creo que el Partido Popular en este momento é que se está indo al no, que sempre está poñendo en riba da mesa el outro partido que o que quere, bueno, desde o meu punto de vista, é desfacer a España que todos, dende que chegou a Constitución, bueno, pues tratamos de organizar... Pero quien empieza con ese tema, Serafín, perdona, es Podemos, que no quiere el régimen del 78, que no acepta no sé qué, que Pablo Iglesias le decía, ustedes la cal viva, ustedes no sé qué. Pues claro, a mí me hace gracia ahora, no, se rasgan las vestiduras porque una señora le dice ayer el cuerpo que más que creo que no se debe decir eso. Hombre, porque me parece que é unha barbaridade, porque, sí, vamos a ver, porque nos creo que as persoas que son públicas, os que fomos en algún momento público... Pero ya también puede decir que un juez es machista. Bueno, nos temos que cuidar un pouco as palabras claro, e pero tal. Decir podemos ministra... discrepar, claro, que é lógico que se discrepe, pero eu creo que o insulto non debe de estar dentro. Outra cousa é cando non eres unha persona pública, seguramente eu en algún momento
pois da miña vida pois tamén insultei algún político, estou convencido, se fago memoria, seguramente o fixo moitas veces, pero no momento que ti estás en un cargo público, eu creo que hai que medirse, e eu creo que en este momento, no Parlamento Español, eu creo que en este momento no Parlamento Español non se están medindo as cuestións, e eu creo que hai que empezar a ter un pouco o que falábamos antes co tema das luces, hai que ter un pouco de sentidiño, un pouco de sentidiño, porque como perdamos o norte en este caso e a xente empece a perder a confianza tamén nos políticos que nos están en este momento representando, cuidado, que o mal non lo facemos para todos, non só para unha organización política, o mal e o dano para todos. E aquí a democracia, bueno, hai algúns partidos que non están por conservar a democracia, pero hubo outros que sempre estuveron aí facendo tal, e bueno, eu cheguei a ver moitísimos acordos aquí, que non os teño eu, non son o indicado para defendelos, pero aquí houve moitos acordos, incluso para cousas moi negativas do Partido Popular e do Partido Socialista a nivel do Estado español e, como non, e en outras institucións. Entón, eu creo que o que non podemos é estar continuamente, claro, e se lle facemos caso a unha organización que vai por libre y que sí que es de extrema derecha, porque eso sí que... Yo ahí discrepo, yo discrepo. Primero, esa organización tiene el mismo derecho, Vox tiene el mismo derecho que Podemos. Yo lo que digo es que una ministra salga y diga los jueces son machistas y fascistas, yo creo que es cuestión de cese. O sea, para mí tiene que estar cesada. O sea, el Poder Judicial tiene que estar separado del Legislativo y tú no puedes decirle que... Es que claro, es que rompemos la baraja. Vamos a ver... Esa es mi opinión, O Evangelio, que é un libro moi interesante para creyentes e non creyentes, dicen que si te dan en la izquierda, pon la derecha. O que xa non dice o Evangelio é que si tamén se dan na dereita, que é o que tes que facer. Eu non aplaudo, me parece que chamaba Toscano, a señora diputada que era de... Sí, que era de Navarra, parece, as palabras delas hacia a ministra Irene Montero, pero desde logo moito menos podo aplaudir e podo estar de acordo con aquel gesto ademais de toda esta banda fascista, porque pode ocurrir que todo o que non este de acordo comigo é fascista, todo o que non este de acordo comigo é do Bloque ou é do PP. Non, mira, non, poder non. Entrando na maneira de facer, de legislar deste Parlamento, para min hai dúas notas moi importantes. Unha é o abuso absoluto do decreto lei. O artigo 86 da Constitución dicen que en caso de extraordinaria e urgente necesidad el gobierno podrá adoptar disposiciones con fuerza de ley que recibirán la denominación de decretos lei. Todos os gobernos, desde o de Suárez hasta o actual, usaron esta figura. O que pasa é que este goberno, tamén o de Rajoy, tamén o de Aznar, por suposto de Felipe González, o que pasa é que este goberno bate récords, claro, porque lle resulta moito máis fácil e evita todo outro tipo de tramitación. Hostia, escoitaba onte en algún medio, dicía, non sei se desde a toma de posesión da época deste goberno leva como 200 casos de decretos lei. Algúns dos cales foron votados abaixo por o Tribunal Constitucional, mesmo o da pandemia. Segunda cousa, cando tratan de facer unha lei que non sea a través de decreto lei, sino a través do procedimento legislativo, hai dúas maneiras tamén. Un proxecto de lei que ten origen no goberno e a proposición de lei que ten origen nos grupos políticos. Por que non utilizan o proxecto de lei? Porque así evítanse ter que acompañalo de unha serie de informes como do Consejo de Estado, Consejo Xeral do Poder Judicial, etc. Porque é moi importante que institucións como o Consello de Estado, o Consello Xeral do Poder Judicial, o Consello Económico Social, en fin, e a información pública podan proxectar as súas opinións, ofrecer as opinións sobre ese proxecto de lei, o que evitaría que se cometeran erros importantes.
E outras veces, por o que teñen dito os medios, que non teño máis información, pois non se lle fixo caso aos reparos que presentaron tanto o Consello de Estado como o Consello Xeral do Poder... Bueno, una diputada del Partido Popular de Orense avisaba de lo que podía pasar. O sea, hay un informe que dice esto. Entramos noutra faceta, que é o efecto retroactivo. Dice o Código Civil, que neste punto é de aplicación general como norma subsidiaria, que las leyes non tendrán efecto retroactivo si no dispusieren o contrario. Pero las leyes que sean favorables sí que pueden tener efecto, sí que tienen efecto retroactivo. ¿Qué pasó aquí? Pois que esta lei, sin entrar na bondad ou nos defectos da misma, non foi acompañada dunha disposición transitoria que, de acordo, me parece que, bueno, se falo de memoria, como é lógico, que o meu artigo 2.2 do Código Penal evitar estas consecuencias, é dicir, entre unha lei, a lei posterior que deroga a anterior, hai unhas situacións de facto creadas ao amparo da lei que estaba vigente naquel momento, xa que logo había que ter prevista esta situación e salvala, é dicir, por ese fenómeno de agrupar nun mismo artigo o abuso e a agresión, chegamos a esta situación. Logo, a min chócame, e penso, e vou dicir así con toda a claridade, que a reacción da señora Irene Montero solo procede da súa ignorancia, da súa arrogancia e do seu sectarismo. Pode haber xueces que teñan, todos temos unha opinión, é dicir, por entendernos, un son do Real Madrid, outros son do Barça, como é o noso moderador, los que estamos, en la verdad, somos del Barça. Outros gustanos máis ser un equipo sofridor e somos primeiro do Celta e despois do Atlético. En Galicia, unhos son do Depor e outros son do Celta. E agora supoño que moitos do Arenteiro por a cousa que é lástima que se lle vai o entrenador, que se vai para o Lugo, se non teño. Bien, pois en todo caso eu creo que os xueces, despois de 3, 4 ou 5 anos de unha posición de coñecer o dereito, etc., a súa función é a de interpretar e aplicar a lei, porque o dice a Constitución, e a veces teñen que facer o cesto cos mimbres que lle dan, con base en ese defecto da lei de sí e sí, pois habrá delincuentes, habrá violadores, habrá condenados por delitos que no ámbito da sexualidade que van a salir, e isto é un fallo para min derivado da lei. Que unha ministra, membro dun goberno, non entre nos seus merecementos nin as razones por a que o é, teña esta reacción de insultar ao colectivo dos xueces, a min pareceme fora de tono. Igual que me parece fora de tono que a continuación o presidente do goberno non a houbera citado, non a houbera cesado ou ela houbera dimitido ante o fallo da norma que ten o seu origen, que xa non deixa de ser curioso, porque tiña que ter o origen, supoño que, en todo caso, no Ministerio de Xusticia. Ben, todo isto, o mellor, é que é fruto de unha circunstancia que hoxe me dá a impresión de que estamos observando moitos, que é desas reformas puntuales que se chaman reformas ad hominem pola ocasión de que para lograr a aprobación dos presupostos xerais do Estado, pois haxe que ceder ao que impoñen grupos minoritarios, pero dos que os seus votos son necesarios para ter esa maioría. Bueno, esta é a situación, pero non me parece unha boa situación que un ministro poda insultar os xueces como colectivo, insisto, porque ademais hai unha cousa que se ve
o criterio de cada un. Frente a esa resposta arrogante, airada, que parece máis ben produto de unha rabieta de unha persoa xoven, eu vin a reacción que tuvo, por exemplo, unha señora que quero recordar que se chama Doña María Jesús del Barco, que é a portavoz da Asociación Profesional da Magistratura, con unha serenidade dicindo, non, mire, los jueces tenemos formación en materia de género, los jueces interpretamos y aplicamos la ley y con todas las consecuencias. Todas las consecuencias es que a veces sabemos que nos van a criticar, pero que la interpretación jurídica es la que es, porque la ley es clara y decía el viejo adagio que in claris non fit interpretatio, donde los términos son claros, no hay nada que interpretar más que aplicar la ley. No, claro, pero eso é lo fácil, e decir eso. Eu sigo defendendo o tema da lei como unha lei boa, e en tal caso, si saca violadores, yo no creo que... Robo, xa o dixen antes, que eu creo que cando se está no Parlamento e cando se fala, son os nosos representantes e teñen que ter certa prudencia a hora de prudencia. E logo, por suposto, tamén educación, porque logo ali tamén hai que se pode discrepar. Non entendo moita educación interrompíndote. O que me dá a impresión a mí é que os que xa temos unha certa edad dámonos conta o que baixou o nivel, porque aí vimos debates, eu que sei, de Alfonso Guerra, por exemplo, con Herrero de Miñón. Se podían insultar, pero con finura, es decir, diciendo como aquel que dice, mira que che vou a chamar o que nunca che chamaron. Toma, es que vas a decir, boa persona. Eu creo que dicen que a ironía é unha facultad das persoas inteligentes. A min dá unha impresión de que o nivel é pouco estimulante para os que escoitamos, para os que nos gusta a política e para os que vemos algún debate, que hai veces que un fai zapping e prefiere ver, non sei, os goles de España. No, eu xa digo, eu non son o máis indicado para defender aquí a ministra e as cousas que fan dentro do goberno. Eu creo que non está preparada para ese cargo. Bueno, eu creo que a lei é unha lei moi traballada, é unha lei que ademais se consensuou con outras organizacións políticas, incluída a nosa. E o digo así claramente, independentemente de que logo, é dicir, tamén cando se chega a acordos, se chegará a acordos, bueno, para chegar a acordos, pois moitas veces hai que pactar con un, e non todo sale 100% como un quere. Pero en tal caso sí que habrá que corregir o que haxa que corregir, si hai que corregirlo. Hai que corregirlo porque lo están diciendo. Bueno, non o sabemos. De momento non o sabemos. Estamos echando as manos del Tribunal Superior. E logo, bueno, eu co tema dos sueces sí que hai, e ademais metido de la moto, non teño ningún reparo en decir que é un dos principais problemas tamén que ten neste momento a nosa sociedade no Estado español. É dicir, os sueces non están preparados, primeiro, para o tema da violencia de xénero, pero logo non están preparados para un montón de temas. É dicir, a xustiza é algo que ten que aportar outras cuestións. A xustiza non nos pode gobernar, Cuidado, No, quien hace las leyes las hace los como se esa justicia que esté continuamente tal, es decir, que eu creo que... Sí, pero tienen que ser los garantes... Mira aquí, el que roba moi pouquiño, que roba unha galiña, que é o exemplo que sempre poñemos, ese vai preso. Que roba un montón de tal, bueno, por ese non vai preso, porque, bueno, como é unha persona, é un señor moi recoñecido, que, bueno, que ten moito capital e ten moitas cousas, entón non vai a escapar. E como non vai a escapar, ese pode seguir tendo unha convivencia normal na sociedade e non pasa absolutamente nada. O pobre non. E en eso estaremos todos de acordo, verdad? Pois é esa mesma lei, Esa mesma lei. Decir que na lei, e eu creo que en eso tamén os xueces deberían de tomar nota, bueno, pois o día propia tal, teñen que ser sustos. Sí, pero no pueden saltarse la ley. Tienen que ser sustos. No pueden saltarse la ley. Y la ley les dice que ahora hay que rebajarla. Y si hay deficiencia en algún tipo de ley, como esta, que é unha lei moi importante para... Pero me dijeron que hai que rebajar las penas. Pero unha lei moi importante
pues si hay alguna deficiencia tenemos que corregir. Yo te digo, si esta ley la hiciese el Partido Popular con Vox, hoy la calle ardía. Seguramente, mira, de vos que xa non quero falar nada, pero el Partido Popular ardía. O sea, estaría ardiendo la calle, pero además, y eso es lo que yo veo. A mí tampoco me sorprende, porque el Partido Popular en violencia de xénero, bueno, seguramente se tiña que involucrar moito máis e seguramente tiña que ter outro tipo de posición. Todos hai que involucrarse. Porque é unha cousa moi grave que estamos no 2022. Dos matizaciones. Que non estamos no ano 1916. Una, la existencia de un poder judicial independiente, la existencia de un poder judicial todos tenemos que involucrarnos, es un requisito del Estado de Derecho. Pero non son independientes. Espera, y segundo. No, que la Fiscalía depende del Estado, dijo Pedro Sánchez. Déjame decir la segunda, que esta te va a gustar más. Dice el Código Civil que la ignorancia de las leyes no es excusa de su cumplimiento. Y un autor, un estudioso, con ironía, le dijo, pero el conocimiento de la ley sí que puede dispensar el conocimiento. El conocimiento se refería evidentemente a disponer de buenos abogados, etcétera, etcétera. Todos conocemos situaciones que nos parecen injustas, pero yo sigo pensando que la inmensísima mayoría de los jueces son personas honradas y que cuando discrepan no se les puede decir que sean ni fascistas ni lo otro. Que luego hemos empezado a etiquetarlas, este es progresista y este es conservador, pero yo creo que por encima de eso es que este es juez independiente y este también es juez independiente, digo este y digo esta, y que a todos ellos les anima la voluntad de impartir justicia. Lo que ocurre es que cuando a veces la decisión no nos es favorable, pues decimos, este es corrupto o no es justo o se ha equivocado. Podrá haber alguno, pero creo que los casos son contados. Eu non falo nin de corrupción na xustiza, nin de si son fascistas ou non. É dicir, nin se me ocurre. Eu o que si falo é que creo que teñen que ser justos. En Estados Unidos eso é algo que, por eso un é xuez. Claro, seguramente eu a mellor, pois non podería ser xuez. Igual non é xusto, eu digo así claramente, é dicir, un xuez pasa antes todo por un trámite, verdad? Antes é abogado, ten un coñecemento de cosas, e logo ten que impartir justiza, ten que ser xusto, non? Como decía Salomón cando foi o tema do neno, decir, bueno, pois ahora lo cortamos, non? E así mitad para cada un, e entón todos quedan contentos, non? Impartiu justicia. Pero aí tuvo Salomón la convicción de quién era la madre auténtica, porque no, que lo lleve la otra. Pois eso é o que ten que facer un xuez. En Estados Unidos las placas de los abogados no ponen cuánta justicia puede comprar usted. Y esto lo que decías tú, yo estoy de acuerdo, no es lo mismo que a mí me cojan robando algo, que si lo cogen a Mancio Ortega, que seguramente pondrá a llevar 20 abogados que harán la duda razonable y harán todo porque pueden tener eso. Eso está claro, pero eso es igual que yo siempre le digo, y esto lo hablo mucho con un amigo tuyo, con Xavier, le digo, si yo mañana entro en el BBVA, que yo no estoy haciendo publicidad, ¿qué tal? Entro allí, que soy cliente del BBVA, y dicen, mira, es Mauro, pero entra Mancio Ortega, que no tiene cuenta allí, no lo sé, lo digo por decir, y dice, pero que saca a Mauro, que aunque tenga cuenta aquí, este señor tiene mucho más dinero. No es justo, pero es imperfecto. Eso de lo que me estás hablando no es más que una consecuencia del principio de que todos somos iguales ante la ley, pero añadió también el autor inglés irónico, con la fina ironía inglés, dice sí, pero unos más iguales que otros. Evidentemente. El debate es apasionante. Lo vamos a dejar aquí, pero vemos que hay debate y que es bueno debatir y que cada uno expone sus ideas libremente, sin insultarnos. Cada uno hemos expuesto, hasta yo he podido exponer, y eso es lo bueno. Quiero agradecer a los dos que estén aquí. Serafín, gracias por acompañarnos. Espero que vuelvas a darnos manos la juega aquí, además, en la historia. Y Manolo ya como digo yo, la tele es de él, así que de la casa, entonces por eso. Vengaciones. ¿Cuál es mi condición? ¿Soy fijo? Fijo. ¿O soy fijo discontinuo? No, es fijo, pero además como no cobra, pues eso es lo bueno, que no cobra ninguno, pues eso es lo bueno. Si tuviera que pagarles el sueldo, lo podría en ese aspecto. Gracias a los dos por estar con nosotros. Un placer, gracias a ti por invitarnos.
Y gracias a todos por vernos. Les esperamos en una nueva edición de Foro Hermes.